السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس؟ كنتمنى من الله تكونوا كلشي على خير وبخير والصحة جيدة ان شاء الله. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire les fèves, mais d'une façon comme les petits pois. C'est les petits pois qu'on mange tout. Vous savez, il y a des petits pois qu'on mange tout, on ne jette rien du tout. Il y a plus de peau que des graines à l'intérieur, que les petits pois en question. Et bien c'est pareil, on va faire une recette comme ça avec les fèves. Parce que les fèves à l'intérieur, ils sont tout petits. C'est justement une raison de plus de les manger toutes. Et je vais vous montrer comment il faut les ranger, comment il faut les nettoyer. Voilà, on prend la fève d'un bout à l'autre. J'espère que ça se voit. Vous voyez, on coupe tout. Parce que cet endroit-là, il y a plein de fils. Et si vous ne le coupez pas, une fois cuit, vous commencez à manger, vous aurez un bout de fil dans l'estomac et l'autre dans la bouche. Et c'est pas drôle. C'est pas très très bon. Voilà, maintenant que j'ai tout nettoyé, vous voyez, je vais vous montrer comment on les coupe. Enfin, en fait, la même procédure comme les fèves, comme les petits pois qu'on mange tout, et comme les haricots verts, c'est le même truc, le même système pour les préparations. Voilà, on continue comme ça, couper jusqu'au bout. Voilà, moi je vais faire pas 2 par 2, même 3 par 3, 4 par 4, ça dépend ce que vous pouvez tenir dans les mains. Voilà البنات، انا دابا حيت ليهم الجناب راني كنقطعهم. الخدمه راه بحال اللوبيه الخضراء كيف فوالا. دابا غادي نغسلهم، غندير فيهم الماء، نغسلهم مزيان. je vais faire goûter dans ma passoire. غادي نقطرهم هنايا البنات وغادي نعاود ليهم واحد المره اخرى. Je vais le laver une deuxième fois, même voire 3 fois, jusqu'à vous le voyez que c'est propre. Et la dernière lavage, vous mettez quelques gouttes de vinaigre et vous les laissez un petit peu. Vous les laissez un petit peu dans le vinaigre. في الغسله التاليه البنات ديروا لهم شويه تاع الخل وخليوهم تما واحد 4 دقائق 5 دقائق 4 à 5 minutes dans le vinaigre. Voilà, j'ai préparé mes légumes. Les fèves, je les ai enlevées de leur enveloppe. Après, je le fais comme ça pour enlever tout. Voilà. Vous voyez? Et voilà, je les ai finis. J'ai avancé un petit peu le travail. Ma pomme de terre, je l'ai coupée comme ça, en petits morceaux. Les tomates aussi, je les ai coupées en petits dés. Les oignons ciselés. La coriandre. Et bien le reste, je vous l'avais présenté tout à l'heure. D'accord? البنات الفول تاعي دابا راني قشرتهم، قلعتهم القشور نتاعو الكبير وعاودت له من القشور نتاعو الصغير. هذا حيت له كل شيء، ها هو هنا. والبطاطا نتاعي قشرتها وقطعتها طريفات صغار. المطيشه كيف والبصله شلطتها والقزبر وهذا الشيء العطريه وكل شيء قدمت لكم قبيله. واخا دابا غادي ندوز ونقشع المرميطه نتاعي الكاميله نتاعي نبداو نطيبو. Voilà, j'ai mis ma marmite. J'ai mis 4 cuillères à soupe de l'huile de table. J'ai mis mon oignon et ma pomme de terre. Je vais les laisser revenir un peu avant de mettre les autres légumes. D'accord? Voilà البنات، درت 4 تاع المعالق كبار نتاع الزيت المائده، ودرت البصله نتاعي مشلضه والبطاطا حتى هي اللي قطعت طريفات صغار. دابا غادي نخليها تشحر قبل ما ندير الخضره الاخرى. Voilà, mes pommes de terre et les oignons, ils sont bien revenus ensemble.
Maintenant je vais rajouter les tomates. بنات غادي نزيد القزبر المطيشه نتاعي دابا تشحرت مزيان البصله والبطاطا وغنزيد عليها الفول. je vais rajouter mes fèves. Voilà, je vais le laisser revenir un peu et après je mettrai les épices et un peu de sauce et on va le laisser cuire. d'accord. البنات غادي نخليهم يتشحروا شويه ونزيدوا العطريه نتاعنا والملحه وشويه تاع المريقه ونخليهم يذوبوا. Les gens qui aiment bien les fèves, ils vont se régaler avec cette recette. C'est très très bon, franchement. C'est une façon de manger des légumes, de découvrir les autres légumes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne mangent pas les fèves. Voilà, c'est dommage. Voilà البنات دابا وجدت العطريه نتاعي. عندي الملحه، عندي الكمون، عندي الثومه، البزار، الخرقوم، بابريكا، سكينجبير. Voilà, j'ai paprika, gingembre, le sel, cumin, l'ail en poudre, le poivre et curcuma. قلت لهم البنات كنت كنقول اللي يعجب العشاق نتاع الفول راه غادي يعجبهم هاد الماكله. سي دوماج كاين بزاف الدراري هاد الشباب نتاع اليوم ما كياكلوهمش. دابا غادي نمرق. جو ميتر ما صوص. voyez ce verre, je l'ai pas mis entier. Aussitôt qu'il commence à bouillir, il faut baisser le feu. Comme ça il va cuire tout doucement, tranquille. البنات شفتوا داك الكاس تاع الماء راه ما درتوش كامل، غير يبقى تبدا تطبخ هاد الماكله نقصوا عليها الطيب بالمهل وصافي. الطيب غير بشويه عليها. فوالا غادي نخليوها طيب دابا ترانكيل. فوالا لي سي كوير ترانكيل. فوالا سي كوي. Ça m'a pris une demi-heure de cuisson parce que tout est pelé, tout est coupé de petits morceaux. Ça prend pas beaucoup de temps comme ça, c'est vite fait. Voilà, j'arrête le feu. البنات الدواز نتاعنا بالفور راه طاب. واش غادي نقول لكم جا مخير. فوالا غادي نديرو فواحد الطبسين تاع التقديم اللي فيه. notre plat il est prêt et voilà, vous allez le voir. Et ça vous pouvez l'accompagner avec les poissons, la grillade, le volaille, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez comme viande, vous pouvez l'accompagnement, le faire comme accompagnement. البنات هاد الشيء كلشي تقدروا ترافقوه مع الدجاج، مع اللحوم البيض، مع اللحوم الاحمر، مع الحوت، مع المشويات، داكشي اللي بغيتو، داكشي اللي يحب الخاطر كيجي مع كلشي هاد الشيء. وهذه طريقه اخرى باش تاكلوا الفول ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم هاد الطريقه، وتقولوها لي في التعليقات نتاعكم الزوينين، ردوا عليا الخبار. نتمنى لكم شهيه طيبه، وما تنساونيش بالتعليقات نتاعكم والبارطاجيو مع احبابكم والاصدقاء نتاعكم، الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد من عندي. ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله فرجه ممتعه وشهيه طيبه. Voilà les filles, voilà, je vous souhaite bon appétit. Ne m'oubliez pas de liker, de s'abonner, de commenter. Et si jamais vous le faites, vous me le dites, comment vous le trouvez la recette dans les commentaires. D'accord? Alors je vous souhaite bon appétit et à la prochaine. Au revoir. Slama.